নমস্কার, আমি রাজলক্ষ্মী। আজ কিন্তু অনেক দিন পর মসলিন বেনারসির ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। একদম কথা না বাড়িয়ে কালারে চলে যাব, তার কারণ পুজো চলে এসছে। ঝটপট দেখাবো, আপনাদের বুকিংও করতে হবে ঝটপট। ये जो साड़ी अभी मैं दिखा रही हूँ ना, डुअल टोन के ऊपर जा रहा है, पिंक एंड गोल्डन कलर। ये इसका पल्ला पोर्शन एंड ये जा रहा है इसका, देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस जा रहा है इसका 3650। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। जो भी मैं कलर्स दिखाऊंगी ना, सबका प्री बुकिंग हो जाएगा। আর সবাই একটু আমাকে জানাবেন আমাদের মাসলিন বেনারসি আপনাদের কেমন লাগে। এটা কিন্তু একদম পিওর চান্দেরি বেনারসির মতনই দেখতে। চান্দেরি বেনারসির প্রাইসটা একটু হাই হয়, কিন্তু এটা আমরা খুব অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে বানিয়েছি। যারা ওই চান্দেরি বেনারসিটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারছেন না, আমি বলবো এটা কিন্তু দেখতে পারেন, খুব সুন্দর হবে। এটার ফিডব্যাকও আমাদের ভীষণ ভালো। আপনারা যারা নিয়েছেন তারা অবশ্যই একটু কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে। ইয়েলোর সাথে দেখুন রাস্ট কালারের একটা কন্ট্রাস্ট, পিওর মসলিন বেনারসি। एंड ये इसका पल्ला पोर्शन, ब्लाउज पीस। प्राइस 3650। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। কেমন লাগছে আমাদের ভিডিও অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। 15ই আগস্ট আমরা আসছি গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েট হল। 15 এবং 16 তারিখ থাকছি আমরা গড়িয়াহাটে। তারপরে আমাদের নতুন অ্যাডিশন 23 তারিখ আমরা আসছি দুর্গাপুর হোটেল মাঙ্গলিক পার্বণ, যেটা আপনারা মোটামুটি জেনে গেছেন। আমরা লাস্ট যখন আসি আপনারা প্রত্যেকে এসছেন, তো আমরা ভাবলাম আবারও একবার যাই, কারণ এত ফোন কলস আসছে। এবং আমরা 24 তারিখ চলে আসছি আসানসোল মহারাজা ব্যাংকুয়েট হল, একদম নিয়ার বাস স্ট্যান্ড। তো সবাই আসুন। তারপর আমাদের লাস্ট এক্সিবিশন হচ্ছে 5th and 6th সেপ্টেম্বর গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ ব্যাংকুয়েট হলে। এই যাচ্ছে আঁচল, তার সাথে এটা ब्लाउज पीस। प्राइस 3650। बॉटल ग्रीन के साथ रेड कलर का कंट्रास्ट देखिए। एंड ये इसका पल्ला पोर्शन और ये जरा इसका देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस 3650। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। रेड के साथ ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन, ये बहुत ही सुंदर एक ग्रीन है। ये ना फॉरेस्ट ग्रीन कलर है, देखिए। ये इसका पल्ला पोर्शन, हम ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस 3650। बहुत सारे कलर्स मैं दिखाऊंगी, सबका प्री बुकिंग हो जाएगा। কালারটা কি ভীষণ সুন্দর, আপনারা জানাবেন কালারগুলো কেমন হয়েছে। এই হচ্ছে আঁচলটা, তার সাথে ব্লাউজ পিস। 3650। ब्लैक के साथ रेड कलर का कंट्रास्ट। ये इसका पल्ला पोर्शन एंड ये जरा इसका देखिए ब्लाउज पीस। 3650। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहेगा। ডুয়াল টোনে যাচ্ছে, ওয়াও কি দারুণ দেখতে। এই হচ্ছে আঁচলটা, তার সাথে এটা ব্লাউজ পিস। प्योर मसलिन बेनारसी। प्राइस 3650। प्री बुकिंग हो जाएगा। जिसको जो भी अच्छा लगेगा स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कीजिए। डार्क एकदम वाइन कलर, रेड कलर के साथ कंट्रास्ट। ये इसका पल्ला पोर्शन एंड ये जरा इसका देखिए ब्लाउज पीस। 3650। ग्रीन और रेड कॉम्बिनेशन देखिए। ये इसका पल्ला पोर्शन है एंड ये जरा इसका देखिए ब्लाउज पीस। 3650। ऑरेंज एंड रेड, ये इसका पल्ला पोर्शन विद बीपी। प्राइस 3650। সবাই খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।